fɛ Bamakɔ yan a ko kɛra cogo di nakun tun ye mun ye kunnafoniw y'u da don ala k'a ɲɛfɔ lamɛnbaa jama sigi bɛ na mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni Mali bɛ dakun min na bi Mali yɛrɛ den dɔ bɛ yen ale ye baarakɛla kɔrɔ ye a bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la bi a ye sɛbɛnfura dɔw labɛn ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaya bɛ maa min bolo bi n'o ye Colonel Asimi Goita ye a fɛla ye mun ni mun ye kunnafoni di sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ n'aw mana nafa tɛ nkalon tun n'aw mana lamɛnbaaw bɛrɛbɛrɛtɔn min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ URD olu ka san kɔnɔ u bɛ jɛrɛba dɔw kɛ u bɛ fɛn min wele faransikan na ko conférence nationale o conférence nationale la URD tɔndenw bɛ bɔ jamana fan caman fɛ ka na dɔgɔkun tɛmɛnen na kɛnɛ sigira Palais de la Culture Amadou Hampâté Bâ la o sera u na da aw tulo kan Donkouwari kɛnɛ kɔnɔ bi inshallah aw nana radio ɲɛtaga na nin de ye bi Donkouwari fanba ye min bɛna labɛn ka lase aw ma a denkɛ ni aw badenkɛ Ibrahim Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o bɛ Amza Sidibe bolo aw bisimila n'aw mana radio ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko do n'aw mana an lamɛnbaaw aw bisimila ka kɛɲɛ ni diɲɛ sirikina ni tɔnba olu bɛ jɛrɛ minnu kɛ kalo wɔɔrɔ ɛrɛla k'a fɔ u ka kulu kɛrɛnkɛrɛnnen kɔni wulila ka na an faso Mali la kumaɲɔgɔnya kɔni nana kɛ ni ma kɔfɛlen ninnu ni an ka fanga ɲɛmaaw fɛ ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka balolɛ sira ye n'o ye mission des Nations Unies au Mali u ye perepelatigɛw di ka yira k'a fɔ min ye dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ ye maa kɛnkɛrɛnlenw kɔni bɔra ka na anw fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na yan min ye kɛnɛya ambassadeur min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Martin Kimani ale tun bɛ délégation in na Niger fana o maa tun bɛ délégation na n'o ye Abdou Abari ye Faransi fana maa tun bɛ a délégation na n'o ye Nicolas Rivière ye u sera anw fɛ Bamakɔ yan u nana bisimila ni an ka minisiri min bɛ yen ni ale sigilen bɛ ka ɲɛsin Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ani min ye Nations Unies yɛrɛ u ka maa kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ an fɛ yan nɔ ni o ye El Gassime Wani ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka ni maa kofɔlen ninnu bisimila ka fara Nations Unies a ka cakɛbɔda so minnu bɛ yan olu baarakɛlaw caman taara a kɛnɛ kɔnɔ bisimila yɛrɛ an ka pankuru gɛnɛ kan kunnafoni nasiraw o ye a yira k'a fɔ min ye nin taama in ye a donna fɛn kɔnɔ fɛn min ni diɲɛ sirinkɛnani tɔnba bilama u kɔni kamana gannen don u jɔrɔlen don bi Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya bɛ ka taa taasira min fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye fanganatɛmɛ fanga yɛrɛ ye a yɛrɛla k'a fɔ o kɔni kɛn bɛ bi ko gɛlɛnba de ye diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni di sɛbɛn a y'a yira k'a fɔ laɲini min bɛ bi diɲɛ sirinkɛnani tɔnba la o de ye k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min ye kalataw ye olu ka se ka labɛn ka se ka fanga yɛrɛ di jamana kɔnɔdenw ma minnu ni a ka kan minnu bɛ wele k'a fɔ ko civil kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko o baara ninnu o ma kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na maaw kɔ maa minnu ni olu tun ye marifa ta jamana yɛrɛ juguya la n'u bɛ a wele k'a fɔ ko les signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali olu fana bisimilala ka se ka olu fana dalakaw lamɛn u fɛla ye mun ye jamana ko la ka fara an ka jamana yɛrɛ kɔnɔden minnu bɛ yen n'u bɛ wele k'a fɔ société civile olu fana ka hakilinaw nana lamɛn ni maa kofɔlen ninnu fɛ kunnafoni sɛbɛn ka lakalila min ye diɲɛ sirinkɛnani tɔnba min bɛ yen ni ale bɛ an fɛ yan nɔ ale kɔni ye a yira k'a fɔ u ka nin taama in a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni laɲini de kelen don Mali faamaw fɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka kɛ waati minnu fɔra k'a fɔ ko fanganatɛmɛ fanga kundama kana tɛmɛ o kan o waati ka se ka labato wa waati min fɔra fana ko kalataw olu baaraw ka se ka kɛ o waatiw fana ka se ka labato cogoya bɛɛ lajɛlen na wa u ka wulikajɔ a nakun ye dɔ min fana ye o de ye k'a fɔ diɲɛ bɛ ka ɲɛsin fɛn min ma bi n'o ye u bɛ fɛn min wele faransikan na ko
changement climatique au Sahel u nana ka se ka hakili jagabaw fɛnɛ kɛ o baaraw ninnu kan ka don cogoya minnu na ka se ka olu baaraw sigi sen kan o kɔfɛ min ye bi jatigɛ wale tigilamɔgɔ minnu bɛ cɛncɛnfuga jamanaw kɔnɔna na ni u ka wulikajɔw bɛnnen bɛ bi ka se ka maaw bɔnɛ u nin na hakili jagabaw kɛra olu fɛnɛ kan dɛmɛw bɛ se ka kɛ cogo di hakililaw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di cogoya jumɛn na ninnu ma kɔfɛrew dagaw bɛ se ka bɔ maaw yɛrɛ senkɔrɔla la kunnafoni an y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kɔnɔsira min fɛ o ye Nations Unies yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sanfɛ sira ye ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye a yirala k'a fɔ u ni marabolo ɲɛma n'o ye dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga ye olu ye ɲɔgɔn ye kumaw kɔni samana jɛkulu minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ Nations Unies yɛrɛ kɔnɔna na Conseil de sécurité olu ka kulu kɔnɔ o ambassadɛrw olu caman tun bɛ yen nɔ kumaw kɔni sama-samana u ni dɔgɔtɔrɔ Sokɛli Kokala Mayiga cɛ Sokɛli Kokala Mayiga a y'i da don kɔrɔfɔw la a y'a jira k'a fɔ min ye Mali yɛrɛ ye a yirala k'a fɔ gɛlɛyaw caman tun bɛ Mali kɔnɔna na gɛlɛyaw o nana wuli fɛn na jamana kɔnɔdenw de ka wulikajɔ nana ka na fanga tɛmɛnen daga bɔ maaw da la nka a baaraw n'u nana cɛ ni finitigilakaw olu ka wulikajɔ ye kunnafoni sɛbɛn a y'a jira k'a fɔ Sokɛli kɔni a ko waati de sera sa nin baara ninnu tun nun ka don sabu Mali ka kunkilennaw tun bɛ ka taa sira minnu fɛ o de ye k'a fɔ yurugu-yurugu ni ŋanamu ni yuruya olu tun kɛra disi gosi fɛn ye u tun bɛ ka yakubaya an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na nka n'i ye jateminɛ kɛ maa minnu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin fangakɔrɔ tɛmɛnenw ma olu fana dalakan de tun ye tilennenya a ka se ka sabati ɲanginibaliya olu ka se ka sabati min ye yurugu-yurugu ye yuruya olu ka se ka bɔ jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni ne tun ye u dalakan ye wa ale yɛrɛ Sokɛli Kokala Mayiga fɛ o baaraw bɛ ka daminɛ bi a baaraw nun donna maa caman bɛ yen bi olu bɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kiri bɛ ka wuli a deliko la o hukumu kɔnɔ sigikafɔ o kɔni bɛ senna bi malidenw bɛna fara ɲɔgɔn kan Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na ni olu bɛnna fɛn min kan o bɛnkan de bɛna kɛ Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ taabolo ye kunnafoni an ye nin sɔrɔ min ye prématire yɛrɛ ale ka bɔlɔlɔ yɛrɛ sira sanfɛ ko n'aw mana jama bɛɛ sigilen an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ in ye Conseil de sécurité maaw fɛ an yɛrɛ ye ɲininkali kɛ jamana kɔnɔden dɔw la olu ka hakilina ye mun ye nin wulikajɔ in na min ye Adama Ben Jara ye an ye ale ɲininka ale ye mun faamuya nin na yala Mali ka kan ka mun de kɛ bi an bɛ waati min na i ko sisan min sɔrɔla Adama Ben Jara da an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la voilà Mali ka kan ka min kɛ dɔrɔn an faradama an y'o de laɲini kɛ an ka jɔ an yɛrɛ ye faso ye quoi n'an bɛnna min kan an k'o lase diɲɛ ma diɲɛ ka tugu an kɔ o la ni minnu sɔnn'o ma ni minnu ma sɔn o ma sira dayɛlɛlen nka ka bɔ i bara k'e de bɛna cogo Mali kan ayi o kɔni anw ye organisation souverainiste ye anw bɛ dayɛrɛ la anw keleyalenba don an ka dayɛrɛ la an t'o tɛrɛmɛ an ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya nana États-Unis Américains b'a ɲɛnabɔ cogo min ni gɛlɛya nana Russie la Russiw b'a ɲɛnabɔ cogo min ni gɛlɛya nana Français b'a ɲɛnabɔ cogo min anw bɛ fɛ ni gɛlɛya nana Mali kɔnɔ Maliyɛnw k'a ɲɛnabɔ ten a bɛ fɔ ko jala ka bon jala ye mais jala man kunna jala ye dɛ donc o de kama ni olu jɔyɔrɔ lajɛ bi ani se min b'u ye bi yala an bɛ se k'an yɛrɛ ta olu ma wa voilà i bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la ka taa yɔrɔ dɔ la o jɔyɔrɔ min bɛ Faransi bolo bi a sɔrɔla cogo di ko Anglais kɛlen ka Américains coloniser olu taara ka taa Américains dɛmɛ ka bɔ jɔnya juru kɔnɔ Américains fana gagné deuxième guerre mondiale la olu ye Faransi tigɛ minɛ ka veto d'u ma k'u kɛ membre permanent des Nations Unies na o dɔrɔn de don donc u ye kɛlɛ dɔ de kɛ pour que ka bɔ lihaliya dɔ kɔnɔ ka taa lihaliya dɔ kɔnɔ anw yɛrɛ taara Faransi bɔ bolo la Allemand bolo donc ni i binna ye tiɲɛ ye nka o kɔrɔ tɛ ko i k'i yɛrɛ to i ka fofo dɛ donc an kana sɔn o de ma an ka ɲi ka jɔ de an ka faso ye ke gɛlɛya min b'an ka gɛlɛya solution tɛna bɔ kɔfɛ fo an ka sɔn o de ma an yɛrɛ k'a miiri an bɛ fɛ an ni jɔnniw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma kɛ an ka se k'o baaraw bila sen kan mais u nana n'i ye Nations Unies ka mission ka kuma lajɛ kosɛbɛ nuance dɔ b'a kɔnɔ parce que quand ils disent ka fanga la segin civiliw bolo le plus tôt possible donc n'i y'o ta k'o lajɛ plus tôt bɛ yen possible bɛ yen parce que une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point
donc mɔgɔw ye yɔrɔ min ta yɔrɔ ka fanga lasegin civiliw ma mais en toute sincérité u ka émissaire ko le plus tôt possible donc le plus tôt possible o ye mun ye anw bɛ possible plus tôt possible kɛ mun ye fɔlɔ puisque le premier élément de souveraineté dans un pays c'est les élections. Donc faut i ka dɛrɛ la fɔlɔ parce que président bɛ bɔ de kɔnɔ institution bɛɛ bɛ bɔ pratiquement élection de kɔnɔ donc i tɛ se ka élection négliger dans un pays qui perd 80% de son territoire kɛmɛ sara la 80 tɛ jamana min bolo donc n'i y'o o kalata baara boloda an dun y'a ye Faransi taara ka taga mandat laban min ɲini MINUSMA ye ka na Mali kɔnɔ puisque Faransi de ye MINUSMA leader ye Faransi ministre des affaires étrangères de bɛ taa kuma mois de juin ka MINUSMA ka mandat fɛnɛ contenu di a ma olu mana min proposer Zaïre Le Drian o de bɛ boli anw ka jamana ka tout ça doit s'arrêter o de y'a to o ye point fila bɛ essentiellement u y'o ɲini k'o don 2021-2022 kɔnɔ juin 2021 juin 2022 o ye jumɛn ye fɔlɔ ko ka application intégrale ko k'o kɛ ni san kelen kɔnɔ ko MINUSMA k'i jija k'o baara kɛ o ye Mali farali ko ye filanan ko ka tila ko ka MINUSMA ka participation active dans le processus électoral comme en Côte d'Ivoire une sorte de certification internationale donc notre scrutin les résultats seront soumis à une sorte de certification internationale, c'est-à-dire à l'anga jamana nyemoko tuka antato e der la dume talige gumbelebele ba sabade ka souveraineté politique, souveraineté économique, souveraineté militaire. Donc bi on be ko de nyinin ka sengana anga jamana la pour ka anga jo tuka amina. Donc wakati kelena MINUSMA avion ne ka pani anga irnu ye guno soni jabi ye kalata jabi nunu na ni mi ye go ni jabi de sorola nyono marala ni jabi de sorola kidal marala e net se ka ba mo parce que ante olu de beta ko bara bla senga o keme sarala ni tara ka to o jabi di oluma seke candidat min ka di France o de be passer c'est pourquoi ou ka kuma be aizo minejo parce qu'ils sont sûrs a eta élection a eta anga ta là-bas ebuli na kera ni condition na Oluka Zoker minele mubolo quoi. Donc nous disons que tous les chapitres ont été utilisés. Maintenant il reste un seul chapitre, c'est le chapitre de l'intelligence. Antna bio jangono moko sitena maldon digini fura mo wale tuko tanga bana fura ke quoi. C'est pourquoi basiki kono ameka ko inaje. Ode ato anye wele da malidem beyoro ni juma inata ina le 29 octobre à 14h. Minga bo M5 RFP anga bo parce que M5 RFP ko première mi-temps et Mohamed Balantano deuxième mi-temps ka gelen première mi-temps quoi et Allah benendo alni prolongation be séance de tir be yala quoi première mi-temps ibe ka départ deuxième mi-temps France ka départ pour que Malika der la be sabati chogamina et Mali donc ka se ka jo dameni dina kono donc o de ato ame bo jumado ko ira jiela ko ira CEDEAO la ko ira ali Mali kono ya munu me ka kule nu magote Mali de na magote Mali la ko angata me boku ni la nyine mi ka kosembla nyese nya priorité te Malien fagali ka joy priorité mu edoro wa man oluga fanga soro bo wa man yera ku mo olube anjole soro je donc ane ngakuma la ba mi ka mbaro donc a wele bla Mali dem bema vendredi le 29 octobre à 14h Mali fambe anga bo ka ke mo million chama e bolon furaje fe pour que Mali bise ka jochuga mina dame kono de ba mulo ka befo merci alabaw nin kɔfɛ an ye kuma dakurunya fila ɲininkali kɛ Clément fana na sabu ale fana ye maa ye maa min n'a ka wulikajɔ fanga ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ kosɛbɛ min ye conseil de sécurité maaw olu ka nin wulikajɔ in kana ɲɛsin an ka faso ma ale y'a bila minɛn jumɛn de kɔnɔna na min sɔrɔla Clément da an ka jɛ k'o fana lamɛn. Moi je pense que entre deux rapports de force c'est-à-dire que bibi na ka fɔ k'an bɛ kɛlɛ kɛ bɛɛ fɛ et ce n'est pas la peine kɔrɔta la quoi kɔrɔta la parce que à laban kɔlɔlɔ bɛ se anw de ma mais kɔlɔlɔ tɛ se Mali faama ma a se Malidenw de ma je pense pas que Sénégal min bɛ a ka foro kɔnɔ sisan n'a bɛ ka kɔrɔ tigɛ ale ka sira foyi tɛ conseil de sécurité la ale t'a dɔn yɛrɛ fɛn min don ale t'a dɔn n'u nana fɛn min kɛra donc fanga miiri olu fana mécanicien kɛ min bɛ a ka garage kɔnɔ ale t'a dɔn yɛrɛ ni ko ale ma ko conseil de ale t'a dɔn fɛn min don donc je pense qu'à un moment fanga miiri duguma mɔgɔw fana na k'a dɔn k'a fɔ an bɛ décision minnu ta i b'a sɔrɔ Mali faama kelen-kelen na fɛn fɛn bɛ bi fanga la hali n'a kɛra million 100 o bɛ sɔrɔ a tigi bolo mais Sénégal kɔɔri sɛnɛ na n'i ko sisan ko Mali frontière datugu ou bien n'i ko ko sanction sugu dɔ tara Mali kan tɔɔrɔ bɛ s'ale ma mais ale ka da foyi tɛ nin ko si la an ka miiri olu fɛn mais faut en même temps que Maliens ka fara ɲɔgɔn kan. Ça c'est une obligation. Bi an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan. Mais ce qu'il y a tuguni a kun tɛ k'i bɛ karisa fɛ tɛ karisa fɛ. Mais an bɛ ka taa niveau dɔ la an bɛ ka se yɔrɔ dɔ la on est obligé aujourd'hui ka an bolo di ɲɔgɔn ma
pour que la communauté internationale fɔ an bɛnnen don fɛn kelen kan o fɛn kelen jumɛn Jawara ni mɔgɔ min ko bi k'i tɛ dɔ fara transition kan franchement ce n'est même pas ko fanga ka di yɛrɛ c'est que i tɛ Mali yɛrɛ de fɛ i tɛ Mali fɛ pourquoi parce que ne tɛ se ka dɔn intellectuellement ni kalanna moi j'ai passé 35 ans d'études i kalanna san an ta san fo san 30 kɔ ka tila ka n'i sigi tuguni k'a fɔ ko fɛn min ɲɛ ɲɛ b'a la n'i y'a jate bɔ ɲɛ b'a la k'i tɛ sɔn ka tiɲɛ fɔ fana su i natalen don fɛn wɛrɛ la ou bien i natalen b'i yɛrɛ ta la bi ni ma dɔ fara transition kan an bɛ sigi an kɔ de an ye fɛn fɛ k'an b'a bɛɛ bila zéro a bɛ komi i ka tile ka sɛnɛ kɛ ka waa bɔ ka tila ka na dɔrɔn ka na bin ta k'a d'a bɛɛ sanfɛ ko bin ka fɛnɛ tuguni pour que i ye nin kɛlɛ bɛɛ kɛ an ye bɛ ka kɛlɛ mun de la an ye bɛ ka kɛlɛ ko jamana maracogo ma ɲi lakanabaliya bɛ fɛn bɛɛ ne m'a fɔ ko lakanabaliya ko ɲɛnabɔra dɛ a tɔ juguyara mais est-ce que a tɛ bɛn bi an ka miiri k'a fɔ an bɛ se ka wagati kunkurunin dɔ d'a ma min b'a ko ɲɛnabɔ ne m'a fɔ ko u ka to fanga la transition ka to fanga la fo ka lakanabaliya ban dɛ parce que o fɛnɛ se ka kɛ mɔgɔ t'a ban kuma dɔn bon si se k'i sigi bi logiquement intellectuellement k'i b'a fɔ ko l'insécurité bɛ ban mais ni san hakɛ la bon n'i y'o kɔnɔ kɔrɔ i b'a fɔ ka to fanga la fo ka taa sa ou bien ka to fanga la fo kalo kura i b'a sɔrɔ kalo fila cɛ a bɛ ban mais i b'a sɔrɔ yanni san mugan cɛ a tɛ ban mais est-ce que an tɛ se k'an sigi bi an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ un consensus politique patriotique national ka fɔ Jawara Clément Assimi Goïta Choguel bon an k'an sigi bi an k'a lajɛ ni ko a bɛ dilan cogo di et je ne crois pas que réponse bɛ sɔrɔ assise la parce que ne bɛ n ta bɛɛ fɔ dɛ ne bɛ n ka tiɲɛ fɔ je ne crois pas que a réponse bɛ bɔ assise la parce que ne ni n kɔrɔkɛ yɛrɛ ka kɛlɛ dɔ sɔrɔla ni calcul ninnu de fɛ ka bɔ n'a calcul ninnu ye et moi je pense que solution wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ a la min tɛ k'a fɔ ko assise kɛra k'an bɔra ko assise u ka dɔ fara transition kan oui diyagoya dɔ ka fara transition kan et moi je fais partie de ceux qui pensent que mɔgɔ fɔlɔ min y'a fɔ Mali kɔnɔ k'a sɔrɔ hali Choguel ma kɛ premier ministre ko dɔ ka fara transition kan ne b'o la Bandaw bɛ se k'o seereya Assimi Goïta bɛ se k'o seereya ne yɛrɛ wulila ka se u ma ka taa fɔ a ye dɔ fara transition kan a y'a fɔ Maliens ye kabini sisan et sini sɔgɔma an bɛ segin a kan dɔ ka fara kan a bɛ fara kan cogo di jɔn de bɛ fara kan hakɛ jumɛn bɛ fara kan Assise se ka o baara kɛ k'o ban fo n'a sɔrɔ Assise sigi kun dɔrɔn o ye ça c'est un autre problème politique qui va venir une autre crise politique alors qu'an b'a dɔn communauté internationale bɛ k'an bɛlɛn cogo di mais Maliens k'a dɔn n'an bɛnna min kan an ka sɔn kuma dɔ la k'an dusu bila kɛrɛfɛ ka kɛrɛkɛ bere bila kɛrɛfɛ walasa an ka Mali in sauver kɔfɛ an bɛ bere ta ɲɔgɔn kama ne bolo y'a solution ye an kana sɔn fiyewu karisa ye faama ye karisa bɛ na ou bien a bɛ bi la bi ne ka hɛrɛ b'a la bi an ka nin bɛɛ to yen an ka tiɲɛ lajɛ sabu Ala tɔgɔ tiɲɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ tata an lamɛnbaaw kɔrɔfɔ minnu fɔra an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuyaw sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn info matin y'a jira k'a fɔ min ye Fakoli Doumbia ye ale ye maa ye maa min ni a tun bɛ jamana cakɛbonda sow la a ye baaraw caman kɛ a bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la an bɛ waati min na i ko sisan a ye sɛbɛnfura dɔw kɔni labɛn ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ jamana ɲɛmaya yɛrɛ la bi n'o ye colonel Assimi Goïta ye a ye a jira la k'a fɔ ale kɔni bɛna nin sɛbɛnfura kɔni ɲɛsin a ma min ye k'a fɔ jamana ka ɲɛmaya bɛ ka taa taasira minnu fɛ ale yɛrɛ kamana gannen don a jɔrɔlen don o de ye k'a fɔ min ye jɛkulu minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'u b'a wele faransikan na ko société privée paramilitaire russe Wagner olu naliko an faso Mali yɛrɛ kɔnɔna na nin kɔni ye fɛn ye bi ale ka jɔrɔna ko don a ko Mali bɛ ka taa sira min fɛ nin ye Mali ka ɲɛnamaya la ko gɛlɛnbaw de ye sabu Mali tɛ se k'i kɔ don cogoya si la diɲɛ maaw ma an bɛ waati min na i ko sisan ni Mali ye laɲini de kɛ k'a fɔ k'a b'i kɔ don diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma o fana ye gɛlɛya faratɔ ye gɛlɛya kan min ye Fakoli Doumbia ye a ka kɔrɔfɔw la a ko ale kɔni bɛ cikan damadɔnin kɔni ta ka ɲɛsin Assimi Goïta ma Mali ye jamana ba don wa hali bi ni Malidenw y'u cɛsiri o jamanabaya a bɛ se ka sabati a bɛ se ka to a cogoyaw fana na kunnafoni sɛbɛn info matin a ko nin maa kɔfilen a ko waati bɛ ka na Mali kɔnɔ bi waati min ni cogoya foyi t'a la fo an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cogo jumɛn na Mali bɛ se ka nin waati ninnu latɛmɛ wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la an dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen n'u b'a wele faransikan na ko partenaires a kana kɛ fɛn ye komi an bɛ na an kɔ don olu la k'u kɛ i n'a fɔ ni olu tɛ yen foyi ma tiɲɛ an ka ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna na o ye filiba ye an k'an bolo di bɛɛ ma an ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye sabu Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi n'o ye lakanabaliya yɛrɛ ye o gɛlɛya a ka gɛlɛn bi Mali ka se ka a kɛ a kelen na f'a ka wulikajɔw de kɛ ka se ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ la nka a ko a bɛ min fɔ Assimi Goïta ye min ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye tiɲɛ don cɛgɛlɛnw don wa u labɛnnen don fana ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ a kana sɔn cogoya si la k'a fɔ
min ye Mali ka lakanako k'o di maa wɛrɛw ma o ye fɛn ye fɛn min ni o man ɲi jamana yɛrɛ ma cogoya si la. An dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yen a y'i da don olu ka kuma tɛmɛnenw na a ko u dayɛlɛ u da jigi u b'a fɔ k'a fɔ olu kɔni nana Mali dɛmɛ mais Mali yɛrɛ de bɛ ɲɛmaya ta a ka kɛlɛ ninnu na o dun ye tiɲɛ de ye fasi. Waati de sera sa fanga ɲɛmaa bɛ minnu bolo bi u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ ka se ka minɛnw di an ka kɛlɛkɛcɛw ma ka se k'u galabu k'u yakubaya ka se k'u galabu lawuli u bɛ se ka jɔ jamana yɛrɛ kɔrɔ cogo di jamana yɛrɛ kelenya a n'a basigi bɛ se ka sabati cogo di a ko nin kan ka kɛ Mali ɲɛmaaw ka baara de an bɛ waati min na i ko sisan wa u bɛ ka baara minnu ta waati sera Asimi Goita k'i jɔ a jɔyɔrɔ la u bɛ fɛn min wele k'a fɔ responsabilité historique sabu donna nataw la dɔfɔ bɛ na a tɔgɔ fɔ olu bɛ k'u ɲɛsin baara minnu ma bi a baaraw a ka gɛlɛn k'a fɔ ko olu ka se k'a kɛ u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u seko ye min kɛ u ka se k'olu labɛn Mali yɛrɛ kɔnɔ ka se ka kalataw kɛ maa min bɛ yen ni o nana jamana kɔnɔdenw ka sugandili yɛrɛ senfɛ o ka se ka baaraw bɛɛ lajɛlen ninnu don a ka baara yɛrɛ kɔnɔna na o de ye fɛn ye fɛn min ni o bɛ se ka kɛ ɲɛta ye jamana ma mais olu bɛ ka taa tasira min fɛ ka fanga kɛ i n'a fɔ ko olu bɛna se ka nin baara bɛɛ lajɛlen kɛ o ye gɛlɛyaba ye bi an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ye a yira k'a fɔ gɛlɛyaba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o ye lakanabaliya ye o gɛlɛya a ma se maa ka ɲɔgɔn yɛrɛ ɲininka a la waati sera Mali faamaw u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka se ka baaraɲɔgɔnyaw k'u juru janya hali n'a sɔrɔla k'a fɔ waati tɛmɛnenw na an teri jɛkulu dɔw tun bɛ yen an ni olu tun ka baaraɲɔgɔnyaw kun sumayara ka olu fara ɲɔgɔn kan nka a kana kɛ k'a fɔ maaw de ka wuli ka bɔ u ka dugu la ko an ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen to olu bolo o tɛ kodɔn baara ye o bɛ se ka kɛ gɛlɛyaba ye don n'a nataw la sabu lakana maa yɛrɛ de kan k'i jɔ i ka lakana kunyɔrɔ nali yɛrɛ kunfɔlɔw la n'a yirala k'a fɔ Mali kɛlɛkɛcɛw de bɛ Mali ka lakana a ran fɔlɔw la n'a sɔrɔla k'a fɔ minnu nana an dɛmɛ olu bɛ se ka min ye minɛnw ye min ye kunnafoni nasiraw ye olu bɛ se k'o dɛmɛ don anw ma o kɔni tɛ baasi ye nka ale kɔni bɛ min fɔ ka da nin bɛɛ lajɛlen kan o de ye k'a fɔ waati sera sa Mali kanudenw cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan u ka se ka hakili ɲumanw di Mali ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ a y'i da don min ye jamanakuntigi kɔrɔ minnu tun bɛ yen waati tɛmɛnenw na ni o ye Bokassa ye ni o ye Modibo Keyitaw ye ni ye olu wele bi ka na Mali yɛrɛ ka ɲɛnamaya yira olu la tuma dɔ la u b'u yɛrɛ ɲininka yala olu taara ka Mali min to anw bolo nin de don wa gɛlɛyaw kɔni bɛ yen tiɲɛ don nka waati sera an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka Mali bɔ gɛlɛya kɔnɔ kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko info matin. ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛtaga ta n'i y'o jɛ aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sɛwara an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni politiki nasiraw ye sewara ko aw nana ɲɛtaga yo aw nale jama bɛ sewara n'aw mana arajo ɲɛtaga yo n'aw mana ko n'aw mana ɲɛta jama ko an bɛ hakɛto ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ ka kɛɲɛ ni politiki nasira ye min ye bɛlɛbɛlɛtɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ URD olu ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen tun bɛ dɔgɔkun tɛmɛnen na sigi in kuma cayara kabini waati jan parti kɔnɔdenw ka kɔrɔfɔw cayara a la kosɛbɛ o hukumu kɔnɔ sigi in yɛrɛ daminɛ waati ni o kɛra sɔgɔmada fɛ maaw kun funtɛnilen don kosɛbɛ nka mɔgɔw sigilen kɔ ɲɛmaya bɛ min bolo bi n'o ye professeur Saliku Sanogo ye ale ye kɔrɔfɔw ta ka kunnafoni di parti kɔnɔdenw ma min ye hakilisigi kumaw ye min ale yɛrɛ ka adamadenya kɛcogo ye a bɛ se ka kɛ tuma dɔw la ale ka ɲɛmaya kɔnɔ baara dɔw kɛra a fɛ maa caman b'a faamu nka adamadenya kɔni tɛ se ka dafa cogoya si la kuma caman kɔni bɔra Saliku Sanogo da kɔnɔ o discours kɔfɛ sa an y'an madon min ye URD tɔnden dɔw la ka se ka u ɲininka o dɔ ye communiste maire kɔrɔ ye n'o ye Alu Kulubali ye ka ɲininkali dɔw sɛmɛ a la min ye URD ni sigi maa joli ni joli de bɛ ka a ɲɛmaya ɲini n'o ye URD ka cɛbɔya ye
min sɔrɔla Aliou Kulibali da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Aliou Kulibali ne tun ye maire ye commune 6 la. Ne ye bureau national URD. Aw ka ni conférence nationale a kumaw cayara kosɛbɛ dugudugumɔgɔw caman fara la bi e yɛrɛ ye mun faamuya baaraw la. Ne ye mun faamuya baara la c'est que a bɛ n'a fɔ ni ye na tobi f'i ka najini k'a la walima f'i ka kɔgɔ kan. Ayiwa politiki fana na ni politiki place ɲini sera n'o kɛra k'a sɔrɔ mankan ma kɛ pewu ayiwa kuma n'a ma ja donc mankan o ye politiki a nana fɛn de ayiwa mankan bɛ caya effectivement mankan cayara parce que parti kɔnɔ bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ ɲini de la ayiwa mais URD ye parti ba ye a ma kalandenw ka ca a ma hakilimaw ka ca maakɔrɔbaw bɔnna minnu ye ko caman kɛra minnu ɲɛna donc ne dalen b'a la k'a fɔ ko in tɛ tiɲɛ ka olu to an cɛ la i y'a ye bi an bɛ conférence nationale la bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan URD maakolonman bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan bi o kɔrɔ ye ko an y'a faamuya k'a fɔ ko c'est vrai mankan ye politique dɔ ye mais ayiwa mankan mana kɛ cogo o cogo tagalen ɲɛfɛ an y'a faamu k'a fɔ ko waati sera an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka bɛn kelen kan an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o de kama an bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan yan palais de la culture la bi. I ko ni ye nan tobi n'i ma machine k'a la nan tɛ ja aw ka ɲɛmaa sugandili kɔrɔw la ka Soumaïla to balo la a tun tɛ kɛ tan dɛ o tuma o nan tun man di yan. Oui o nan tun ka di mais o ni bi ta tɛ kelen ye parce que o waati Soumaïla tun ye candidat naturel ye hali a ka di mɔgɔ min ka place ɲini ka Soumaïla to yen bɛɛ b'a to ale bolo mais Soumaïla talen a bɛ mɔgɔ caman ɲɛna k'olu de ni place ka kan donc ça c'est o fana o tɛ baasi ye politique la maintenant mɔgɔ caman y'i kan bɔ an bɛ don min na comme bi candidature mun retenu na yɛrɛ o ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔnna ye i y'a fɔ cogoya min na o ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ URD kɔnɔ mais elle ka Soumaïla to yan appel à candidature tun bɛ kɛ ayiwa dɔw b'a fɔ k'u ye candidat ye mais a mankan tun tɛ caya ka nin bɔ mais an bɛ don min na comme bi ayiwa an y'a faamuya i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogoya min na k'a fɔ ko c'est vrai politique mankan ye a tala dɔ ye mais mankan man kan a lafara k'a ka mɔgɔninfinya tiɲɛ ayiwa ka aw yɛrɛkɛ ka bɔ ɲɔgɔn na. Baara in a kun kan ka cɛ waati jumɛn. Baara kun bɛ cɛ wula in na ni Ala sɔnna ma n'an donna sisan i n'a fɔ i bɔra ka président ka discours lamɛn sisan commission d'arbitrage mɔgɔw olu bɛna intervenir commission de contrôle mɔgɔw olu bɛna intervenir président des jeunes bɛna intervenir président des femmes bɛna intervenir ensuite alors délégués bɛ to salle kɔnɔ mɔgɔw tɔw bɛ taa so délégués bɛ to salle kɔnɔ alors olu bɛ répartir commission ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka résolution dɔw ta o bɛ se ka ban ka bɛn ni 18 heures ye. Ko maa ta ɲɔgɔn bɛ ka ɲɛmaya ɲini bakuruba la i bɛ se ka jɔn ni jɔn tɔgɔ fɔ an ɲɛna. mɔgɔ 10 don a lisi bɛ tɛ n kɔrɔ mais i y'a fɔ cogoya min na a mɔgɔ koloman dɔw o ye maître Demba ye o ye Boubou Cissé o ye Igor ye Adama Kulibali b'a la bon ayiwa Amadou Diallo bɛ a la ayiwa lisi ka jan dɔɔni. nka mɔgɔw kɔni tɛ ka min faamuya URD bɛ jɛkulu la jɛkulu min kɛra sababu ye ka na ni M5 RFP ye olu ye wulikajɔ kɛ fanga min kama n'o ye Boubou Cissé ka fanga ye bi hali o dugu ma jɛ Boubou Cissé kelen ka na tuguni k'a bɛna ɲɛmaa ɲini ni URD tɔgɔ ye bi e yɛrɛ bɛ nin bila minɛ. baara bɛɛ kɛla ni sariya de ye parti kɔnɔ a fɔra ko l'adhésion est c'est à dire que mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ ka don parti la sariya tɛ mɔgɔ bolo ka i bali ka don donc o kama Boubou Cissé a donna parti la o don cogoya la ayiwa an y'a kunbɛn alors mais candidature o fana ye a ka droit dɔ une fois que i ye parti membre ye i bɛ se ka kɛ candidat ye fana alors mais comme critère bilala sen kan baara bɛna k'o kan ni URD mɔgɔ yɛrɛ jɛnna n'a ye k'a fɔ ko Boubou Cissé ka kɛ candidat ye ayiwa o fana ye politique talan dɔ ye. n tɛna kɛ farafaralen ni ɲɔgɔn cɛ sabu a kuma cayalen don. bon a bɛ se ka kɛ URD tɛ ci. bon a kɔni mana kɛ cogo cogo URD tɛ ci a kɛra Boubou Cissé o a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye o ne dalen b'a la k'a fɔ URD kɔni a tɛ ci. président discours kɛ e ye mun faamuya la dɔw ko passion caman sɔrɔla discours nin kɔnɔna na e yɛrɛ ka yeta ye mun y'a. non président kɔni ka discours ɲɛna kosɛbɛ parce que n y'a fɔ cogo min na kuma cayara mankanw cayara alors mɔgɔw dusu kasilen don parce que bɛɛ b'a fɛ a ka k'i ta ye alors donc n'o kɛra ko la i b'a ye gɛlɛya bɛ na président maakɔrɔba don maa kalannenba don donc a ka discours taara o sira de fɛ ka mɔgɔw wele u ka bolo da o dusu kan an ka baara in kɛ ni hakili ye an kana kɛ ni dusu ye donc ka wele kɛ ka jama fara ɲɔgɔn kan toujours an bɛ ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ président ka discours taara o sira fɛ président kɔni mɔgɔ min don an bɛ se k'a fɔ kosɛbɛ a ka hakilimaya la. monsieur le maire a kun ka d'an ye an ka ɲininkali dɔw k'i la parce que an ye ɲinɛ ma se k'i kuma laban. n ka kuma laban ka foli kɛ ka ɲɛsin URD tɔn bɛɛ lajɛlen ma ayiwa hakɛja maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma halisa an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ an k'an ka jamana sauver. merci. an lamɛnbaaw nin tun ye
communiste maire kɔrɔ min bɛ yen n'o ye Aliyu Kulubali ye ale kɔfɛ min ye URD yɛrɛ ɲɛmaa bɛ maa min bolo bi ni o ye professeur Saliku Sanogo ye an bɛna kɛ Jawara ye ni Ala sɔnna sigi wililen an y'a fana ɲininka ale ka hakilina ye mun ye bi URD ka ɲɛnamaya la min sɔrɔla ale da kɔnɔ an ka jɛ ka dɔn lamɛn o la. URD danga fɔlɔ ye bi aw bɛ conférence nationale kɛnɛ kan i bɛ se ka mun fɔ discours ninnu fɔra nansarakan na bakuruba la i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye bamanankan. bakuruba ye k'a fɔ an ka sigi an ka kuma an ka parti bɛ taa taabolo min kan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an ye baara min kɛ ka se bi ma an k'o fɔ an bɛna min dɔgɔda fana sanni conférence ka na k'o fɔ k'a bɛn an ka bɛn ko kelen na bɛn de b'a to an bɛ se ka taa la. i ka kuma sinsinla bɛn kan i bɛ fɛ ka mun fɔ sabu komi i sɔminen bɛ fɛn dɔ la. bɛn yɔrɔ bɛɛ tuma la ka discours bɛ ka sɔrɔ ale ma a bɛ bɛn de fɔ la. Union, oui, ben, pour la démocratie. Donc, depuis notre départ, ben, on a tout mon chemin de ben parti qu'on a. On va avoir chemin de gan. On va parti chemin de la gan. On a ben, on va parti ça gagne. Chebo est majuli. Chebo est candidat à la candidature le Montagne. Maman candidat à folo au Montagne. Ah mais, bon, on t'a folo. Chaman quel nom? Atna taille en fond vie. Ateta. Chaman tu y jala ki ko ika lahala ika tabulu kanyesi parti kanyana maya mako ulu mason. Il ko refon nume wa. Jabi. Jabi di fangala. Ni le barala. Fo ni te baraka ni le barala be jado ya ti jado. Ni be nga baraka nga texte. Basra majado. Basra ka di do fana. Bayra ka foko sigi krengelen ben ale ko assise nationale obna participer la. Nous fort. Am participer assise nationale. Nous on est créateur du FSD. On est M5 là. On est transition demain. Assise mi plaît. On y a ni depuis très longtemps. Organisme unique. On y a ni depuis trop longtemps. Donc nous on a qu'est-ce enfin ko obna. On le kata ngat mo fait. Am ta au plan national et régional, local am ta. Fait na fa bala wa. La fond bra ba de bala. Ina fo jume. Na fa mbala. D'abord sigi ka kuma re o dam. Chama manke wa président. Chama ne re do ko. Ne fanga ke le forum national sur l'éducation. No OK. Jamana jamana be se ka ke kile kelen ko ya. Hein? Ni fo de kra an ba fe min ni se ni min fora o ka se ka wale ya. O de la nyini assise national. Na se ka ke fo mo be de kana ko do be am OK. Oni anga tabulo benente anga la je constitution na rodo be anyo luta na dara de kana ambe anga jamana mara tuka jumenasa anga dugu be mara anga village be mara tuko di ango tigi ko kuma ko fo nyoy ko fana ka tabulo ta min an kakan an na to ka to copier fana ne école kram ko école la panga yilan fana de école la yoro de bitas école dum be be dugu kono te fo do dugu re la te jiru don te kono don te fo shi don no lo ko lo bi sa ka gem ko e be kam ko ke bi sa ka ni don e be no no be don me ti ka jamana re ni duma si ka jamana don i se ka jamana bo no ko la président iko ko ye M5 cré siba follow yi o ye kele ke munun kama na ira ka foko ulu makile ndo ka sigimbi ku na nyama nyini o re ka kulu kono o be fam chukudi o te politique ya c'est la politique ma logique ta politique la logique balaga la logique est mi bon ni d'accord l'interférence tu veux faire ni va ka fa ni bo ni ni be stona o ko te ka foko kuda abe akle na be ka kele ab sa ka ko do benase aba akli jarabo ni akli na do e akli na do re na be tongele na re fin mi anga na kuma ka nyoko mbo ka ta manga ko te nyoko talala anga ton ni na kuma na yemo ko tanta na kuma ni mo ko segim benaka mo ko fla be lu ma bank obligatoirement mo ko fla lu ka nga o de démocratie interne amen ni cɛbɔ ɲini tɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya ye parti kɔnɔ bi taba kuma cayalen don dɛ fɛn jumɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ ni gɛlɛya t'a la ni gɛlɛya t'a la m'an sigi an tɛ politique kɛ a bɛɛ ka gɛlɛya mais an b'an sigi de k'a lajɛ ko gɛlɛya an ka se ka solution sɔrɔ la cogo min na a man nɔgɔ mais an k'an k'o de kɛ an ye san 18 de kɛ baara in na an selen sisan an bɛ yɛrɛkɛ yan k'an tɛ se wa n'an tun tɛ se an bɛ san 18 k'a la cogo di donc an de b'a ɲini k'a lajɛ an yɛrɛ cɛ ma an bɛ se ka bɛn mɔgɔ min kan min bɛ taa an ka couleur de kura tigɛ k'a fɔ ko o tigiya bɛ a kɛla a yɛrɛ de a b'a kɛ URD de b'a faamu voilà président i ka kuma laban ka kuma laban ye min ye ka dugawu kɛ an bɛ tɔn sigi min na bi ala y'a daminɛ cogo ɲɛ ala k'a kuncɛ cogo ɲɛ ɲɛ ɲini ka cogo na an ka bɛn mala yɛrɛ fɔ n'an ma bɛn an bɛ perdu mali fana bɛ perdu donc an k'o de faamu a ko gɛlɛyara cogo cogo an bɛ sigi ka fɔ kɛ ka bɛn ka ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i di an ka bɛn pour que an ka taa ɲɛ dugawu filanan ye min ye mali an ka jamana an bɛ dugawu kɛ a ka basigi cogoya min an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ o gɛlɛya ala ka se k'o ta ka bɔ an kunna an ye jamana ba ye an bɛ ɲini URD kɔnɔ cogoya min na pour que URD ka taa ɲɛ mali fana se ka taa ɲɛ ni bɛn tɛ mali kɔnɔ donc o bɛn an b'a ɲini ala fɛ k'o fana sabu merci an labaw nin tun ye professeur Saliku Sanogo ye sigi tun kɛlen don k'a fɔ sɔgɔma a nun bɛ don min ye lansara waati ye sigi kunbɛ cɛ nka an kɔni tora ye fo 22h moins waati a kɛra samasamaliw ye maaw dusu kun futunen don kosɛbɛ o de kama an ye ɲininkaliw ɲini maaw fɛ u ma sɔn cogoya si la wulikajɔ senfɛ sa an nana bɛn min ye professeur Saliku kelen ma a ye dakurunya kelen dɔrɔn nin di an ma ka se ka o kɛ somɔgɔ sama ye sabu a banna pewu kuma ma nka Mamadu Awa Gasama wo
maa o maa bɛ URD la k'i b'a dɔn ko maa lakodɔnnen don bɛɛ dusu tun futininen don maa si ma sɔn ka kuma di Saliku Sanogo ye min di dakurunya kelen na an ka jɛ k'o fana lamɛn. Monsieur le Président, baaraw kun cɛra i bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye. An kana se ka na bi tile jara baaraw cayara an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye nka a laban n bɛ se ka fɔ an ye dɔ kɛ. A ye ɲɔgɔn faamu wa? An ye dɔ kɛ. Kan jumɛn? An ye dɔ kɛ min parti ka kɛ kelen ye. Bɛn kɛra mun kan? malidenw ye ngwaw ka na. An lamɛnbaaw o kɔfɛ min ye Madame Kulibali ye. Madame Kulibali ye URD tɔnden ye wa a yɛrɛ kɛra wasaden ye waati tɛmɛnenw na sigida 5nan la. An ye ale fana ɲininka a fana tun dusu kasilen don kosɛbɛ sigi wulilen kɔ min sɔrɔla a da an k'o fana lamɛn. Aw ka baaraw kun cɛla a bɛ se ka mun fɔ an lamɛnbaaw ye bi. An ka bi réunion an ye conférence min kɛ bi an nana an hakili la k'a fɔ an bɛna fara ɲɔgɔn kan bɛɛ b'a dɔn ko problème bɛ parti kɔnɔ an ka sigi ka kuma an ka bɛn ko ka parti bɛ se ka wuli cogo min na k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais conférence min kɛra bi a ma kɛ conférence cogo di parce que ni conférence bɛ kɛ conférence de bɛ fɛnw décider mais kaban an y'a daminɛ sɔgɔma fo wula Salifu kelen vice président ale de ye décision bɛɛ ta ni mɔgɔ ye fɛn fɛn fɔ a b'a bloquer a tɛ fɛnw bila au revoir a tɛ mɔgɔ ka kuma mɛn finalement ale min ka d'ale a kɛra o de ye donc problème an nana sigi ni problème ye an wulila ni problème ye fosi ma bɔ a la mais bi a ma ɲɛ i y'a ye salle kɔnɔ an ye tile bɛɛ ban kɛlɛ de la mɔgɔw dusu bɔlen tun don kosɛbɛ mɔgɔw dusu bɔra parce que ale tɛ mɔgɔ mɛn Salifu ko ale de ye président ye ni min ka d'ale de bɛ kɛ parti bɛna to o cogoya la wa ayiwa an bɛ ɲɔgɔn bolo sa o an bɛ dugawu kɛ ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw ma na n'aw ma na nafa tɛ nkalon na tun n'aw ma na ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw ka na jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛta ta ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛta ka ta n'i y'o jɛ ko n'i bɛ tiɲɛ fɛ an lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni sigikafɔ min bɛ ka nun dɔ bi jamana faamaw fɛ ni u b'a wele faransikan na ko assise nationale de la refondation ni sigikafɔ kuma cayalen bɛ bɛrɛbɛrɛtɔnw caman y'a jira k'a fɔ olu tɛna taa a la k'a jira k'a fɔ wari tiɲɛ de don sigikafɔ ko kuma tɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen fɔra wa Mali gɛlɛya yɛrɛ fana dɔɔnin don dɔw fana y'a jira k'a fɔ sigikafɔ a kunbɛn sabu Mali bɛ ka taa taasira min fɛ bi waati sera sa an ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka yɛlɛmaba dɔw don Mali yɛrɛ kɔnɔna na o hukumu kɔnɔ Sɛbɛninkɔrɔ ye dugu yɔrɔ ye yɔrɔ min n'a bɛ sigida 4nan yɛrɛ fɛ olu ye wulikajɔ kɛ ka wele bila min ye funankɛnɛlaka dɔw ma Bitɔn Jara Sidiki Kuyate Adama Ben Jara ninnu kɔni taara Sɛbɛninkɔrɔ ka taa ɲɛfɔli kɛ Sɛbɛninkɔrɔkaw ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sigikafɔ in laɲini minnu b'a la olu fɛla ye min ye a kɛnɛ kɔnɔ an ka maa tun bɛ yen n'o ye Amza Sidibe ye ale y'an sama seereya minnu na an ka jɛ k'olu lamɛn. Tɔgɔ ye Mamari Bitɔn Kulibali ye bi wula in na aw sera k'i sɔrɔ Fayɛlɛ jeune na se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna bakuruba la aw nakun ye min alhamdulilayi an nana Sɛbɛninkɔrɔ Fayɛlɛ jeune na wulada in na welekan min bila an ma an nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye lasigi kura min bolo dalen bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko assise nationale maliden bɛɛ welelen bɛ ka taga i hakilina fɔ min na an nana ka na ɲɛfɔli kɛ u ye o la u ka kan ka u ɲin don o la cogo di u ka kan ka u yɛrɛ ka hakilinaw kana parce que sisan nɔ maliden bɛɛ de welelen bɛ a dannen tɛ politiki mɔgɔ minnu ye jamana tiɲɛ a dannen t'olu ma a ɲininen bɛ bɛɛ de fɛ bɛɛ ka na i da don a la k'i sen don a la k'i bolo don a la k'i ɲɛ don a la k'i tulo don a la donc u kan ka kɛ cogo min na an kun nana k'olu de ɲɛfɔ walawalani d'u ma Sénégal i ni jɔn nana ne nana ani Ben Le Cerveau ani Sidiki Kuyate yala i bɛ se ka mun fɔ jamanadenw ɲɛna bakuruba la bakuruba la dɔrɔn jamanadenw ka na salaya jamana ko la ka da kan i hakɛ ka taraki i balolen ɲɛna fo bɛɛ ka bili kunna ko n'o kɛra ko nakun t'i la tuguni diɲɛlatigɛ la tiɲɛ don u y'a don mɔgɔw kunna siɲɛ caman kuma jan ko politiki man ɲi politiki ye kalabanciya a bɛ taa non politiki mɔgɔ minnu nana ni politiki y'anw bara 91 la a kilancɛ bɛɛ de ye zon ani mɔgɔlankolon ye n'o tɛ politiki tɛ mɔgɔlankolon ye e b'i den bila ka taa ekɔli la o ye politiki dɔ ye i bɛ taa i muso furakɛ ka denw furakɛ o ye politiki dɔ ye i bɛ taa seli misiri la o ye politiki dɔ ye donc politiki o ye ka baloko ɲuman o de ye ɲɛɲinini ye bon jamana mɔgɔ ɲɛnamaw olu de y'u nin bɔ o la k'o to mɔgɔlankolonw bolo o de kama u y'an ka jamana bin ka se nin hakɛ la donc an kɔni timinandiyalen don an bɛ ka wuli ka se bɛɛ ma yɔrɔ bɛɛ ko bɛɛ ka wuli i k'i da don jamana ko la i k'i sen don a la i k'i bolo don a la an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la aw ye tile ne tɛ CNT la bɛn de bɛ CNT la Fɔnba Bɔkari Fɔnba kun kan ka na ale mana olu de CNT mɔgɔ ye ne ye M5 mɔgɔ de ye an minnu ye
fanga kɛ wulila ka wuli ka jɔ sabati ka jamana in fanga in gɛn bon an ne bɛ nin wuli ka jɔ yɛrɛ la fɔlɔ ka sɔrɔ an misɛnnin kɛ a ka ca ni san 10 duuru ni anw ka baara kɛ cogo di CNT ko tɛ jamana ɲɛmɔgɔ ko tɛ ne yɛrɛ dɔ bɛ filɛ ne bɔra Kɛɲɛba mara la a kunɲɔgɔn tɛmɛnen bɔra Kɛɲɛba n bɔlen n taara Moti n bɔlen n taara Segu nin bɛɛ ye ka wuli ka taa se mɔgɔw ma di ka mɔgɔw la faamuya jamana ko la yasa k'u da don a la e ka wele kan laban ye mun ye maliyɛn si ka ni sigi ka jamana in lajɛ ka wuli yasa an ka sira bare politique mɔgɔ jugu minnu ye jamana janfa ka da kan u pɛrɛlen tɛ k'u ɲi bɔ a la u sirannen don minɛli ɲɛ u ɲɛ b'a la kalo 3 kɔnɔ transition ye min kɛ olu ma se k'u kɛ san 30 démocratie kalabanciya la o kama u bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ yasa jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ donc maliyɛn bɛɛ ka wuli kɔnɔ yasa an ka se ka lafiya n balimakɛ ni ɲankuma i bɛ tɔgɔ ni jamu f'an ye Sidiki Kouyaté alhamdulillah yɛrɛ wolodebu sur le rempart ale ka kuma la sira dɔn bon an nana yan bi basi foyi tɛ a bɛ ye k'a fɔ alimamu ka fara denw kan jagokɛlaw ni bololabaarakɛlaw o y'a kanu k'a fɔ wulikajɔ min ni o kɛra u fɛ n'o kɛra i bɛ kɛ ka fanga bin sababu ye komi an bɛ dumuni ko bi hali bi jamanadenw bɛ wulikajɔ dɔ kan fo a nana kɛ bi an bɛ dumuni ko bi fanga bɛ Asimu bolo Jogoli Kukala Mɛga ale min tun bɛ M5RP ka comité kuma laseli kɛ bi ale yɛrɛ bɛ kotigi ɲɛmɔgɔ la sisan a yera ko gɛlɛya tun ye min ye kosɛbɛ o ye jamanadenw ni jamana faamaw ka kungilan tun tɛ kelen ye parce que an ka jate la jamana ni faama b'a la o kan ka kɛ an lakanabaa fɔlɔ ye a man ka jamana labila a man ka jamana kɔnɔdenw labila a yɛrɛ ko an ka jamana labilala kɔkanjugu ye kɔnɔnajugu fɛ donc on n'o kan bi alhamdulillah a yɛrɛ k'a fɔ sisan faamaw ni jamana kɔnɔdenw bɛ ka kuma kelen fɔ donc kuma kelen ninnu bɛ ka fɔ sisan k'an k'a lajɛ nin wagati kɔnɔna na bɛn n'a min bɛ sɔrɔ o kɔnɔ an ka sigi ka kuma yasa jamana ka se ka jɔ kokolo kura kan donc sɛbɛnnikɔrɔkaw y'a faamu k'a fɔ ko n'o kan olu bɛ se ka bolomafara min kɛ o ye ka jamana kɔnɔdenw wele an kana an ka sigi ka kuma sigikafɔ in a bɛna kɛ taa sira jumɛn kan a bɛna kɛ min ye donc sigikafɔ yɛrɛ kɔrɔ ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne yɛrɛ ka kuma laseli nana k'o kan a bɛ se ka nafa min kɛ jamana kɔnɔ n'a fɔra k'a fɔ ko jamana faamaw jɛlen don ka se k'u jɔ ni jamanadenw ka ko ye donc bi an nana o de jamana faamaw min bɛ yen nɔ bi na olu bɛ se ka maliyɛnw bɔ a fɛ bon an tun ye fɔ ka kɔnbiniya k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi a bɛ na fɔ ninnu y'a faamu ko fanga binba min bɛ ka kɛ o ye parce que jamana kɔnɔdenw jɔlen tɛ jamana faamaw kɔ munna u jɔlen t'u kɔ parce que jamana kɔnɔdenw ka laɲini o talen tɛ bala jamana faamaw fɛ donc o la jamana faamaw ta bɛ kɛ kunfɛta ye o kunfɛta de nana wolo jamana karili la donc bi kumakan min b'u da olu taara kuma fɔ bi diɲɛ jɛrɛjɛ tɔnba ka kɛnɛ kan sukali ka laseli kɔnɔna na min donna da Asimu fɛ ale yɛrɛ ko k'a ye Asimu fana ta ka bɔ jamanadenw yɔrɔ donc ni u y'o ko ta donc ni sen kɔma bɔ a la mɔgɔ b'a jigiya k'a fɔ an ka laɲini min ye n'o ye ka se k'u jɔ n'an ka kungo ye o bɛ se ka sabati donc hadamaden i ka ko bɛ latigɛ jateminɛw de kɔnɔ bon jateminɛw bɛ se ka majɛli kɛ mais an kɔni ka jate la ko bɛ tuguni fɔ tɛ jamana faamu arrangé wa a tɛ jamana arrangé wa a tɛ jamanadenw arrangé donc taali ɲɛfɛ ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ an bɛ se ka fɔ bi an bɛ se k'o fɔ. I ka wele kɛ mun ye laban na ka se jamanaden bɛɛ ma. An bɛ bɛɛ de kɔnɔ nkalon t'a la dɛ ni jamanadenw tɛ bɛɛ tɛ yen n'o ye démocratie ye donc jamanadenw k'u sigi k'u bolo mɔgɔ sen fila kan fɔ an ye dɔ kɛ e bɛ diɲɛ min kɔnɔ bolo fini fana ni tagama ma ban bolo k'a fɔ k'ale sɛgɛnna a bɛ na fɔ a m'a faamu tagama bɛ kɛ cogo min na donc bi kow bɛ jamana kɔnɔdenw de bolo n'u y'a bila yɔrɔ min na an bɛ don min na i ko bi jamana bɛ se ka mara n'o de ye bon n'i y'a ye k'a fɔ ko bi jagɛlɛya bɛ faamaw la k'a fɔ k'u bɛ se k'u jɔ ko dɔ kɔrɔ c'est parce que u dara la ko jamana kɔnɔdenw ye ko dɔ faamu donc an bɛ min da wulumala la dɔrɔn seginkɔ tɛ yen an ka taa ɲɛta o de bɛ se ka an sabati bi ka an bɔ nin gɛlɛya kɔnɔna na. Balimakɛ ni ɲankuma. Ba ni ɲankuma. I b'i tɔgɔ ni jamu f'an na ni jɔyɔrɔ jamana kɔnɔ. Adama Bɛn Jara CNT maa ye. Bi wula in na aw ka wulikajɔ ka na Sɛbɛnnikɔrɔ Friday jeune na i bɛ se k'a f'an ɲɛna bakuruba la kun jumɛn b'a la. Bakuruba la an ka alimamiw n'an ka karamɔgɔw ye wele bila an ma an ka na bɔ ka hakili jagabɔ kɛ ka hakili falen kɛ cogo min na jamana bɛ ka taa sira min kan camancɛ fanga ye wulikajɔba minnu bɛ sen na ni sigikafumaba minnu bɛna kɛ an ka hakilinaw tila ni ɲɔgɔn cɛ ka bɛn faamuw kan cogo di jamana bɛ lajaba min kɔnɔ a bɛ bɔ a kɔnɔ jamanadenw ka tɔɔrɔ bɛ dɔgɔya ni k'u ka hɛrɛ bonya cogo min na donc bi sigi bolila o de kan. CNT Conseil national de la transition aw jɔyɔrɔ ye mun ye jamana kɔnɔ an filɛ waati min. An bɛ député bulon an b'o de nɔ labila min ye ka jamana
gouvernement n'o ye jamana marabolo k'o kɔlɔsi a ka baara taabolo la fɛn o fɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ k'o baara kɔlɔsi n'a bɛ bɔ contrôle de l'action gouvernementale o tɛmɛnen kɔ ani ka sariyaw ta jamanadenw tɔgɔ la ani jamana yɛrɛ tɔgɔ la n'a bɛ fɔ le vote la proposition et le vote des lois donc an ka baara bɛ boli o de kan donc o siratigɛ fɛ i tɛ se ka sariya ta maaw tɔgɔ la i tɛ se ka kɔlɔsili kɛ maaw tɔgɔ la k'i n'u tɛ to ka sigi ka kumaw kɛ sɔn pour que ka ɲɛfɔli k'u ye u ka se ka faamuya sɔrɔ a la yelen ka da aw ka kɛta n'aw ka fɔta bɛɛ lajɛlen ka bulon kɔnɔ. Sira mɔgɔw bɔra yan donc aw ka kuma kɔnɔ aw yɛrɛ ka fɔ k'u ma fɛn mɛn ko fɛn ma f'u ɲɛna yala aw yɛrɛ CNT aw fana ka faamu ye jumɛn ye o kuma in na ani fana assise min kan ka kɛ n'aw nana kumaw ɲɛfɔ aw b'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. An b'a bila minɛn min kɔnɔ o ye dɔrɔn Asimi Goyita kuma min bɛna lase diɲɛ ma maliden bɛɛ ka jɛ k'a fɔ a bɛ fɔ ko jama tigɛla tulu ko de bɛ sama mu donc Mali binna gɛlɛya min kɔnɔ faamuya dɔ bɛ maliyɛn bɛɛ la Mali maracogo kumaba bɛɛ a ka ɲi ka falen k'a daminɛ sariya sunba yɛrɛ la n'o y'an ka constitution ye parce que hali min ye kalata baaraw ye o kɛlen don ka sariya dɔw ta minnu bɛ olu yɛrɛ lafasa o tɛmɛnen kɔfɛ politiki maga minnu ni jamana mara kalifa san bi 30 laban in kɔnɔ olu tun ye jamana ɲɛsin u yɛrɛ de ma donc ma miiri jamanadenw na lakana sira fɛ kalan sira fɛ kɛnɛya sira fɛ sifinnakaw ka baarako sira fɛ donc ani malidenw yɛrɛ maakɔrɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ wagati jateminɛ jumɛn bɛ k'o la bolola baarakɛlaw ka ko jateminɛ kuma tɛ nin si la olu yɛrɛ dɔrɔn k'u damu olu ka lafiya donc n'olu ye suyɛli kɛ u tɛ minɛ donc o baaraw de tun b'an ka sariya kɔnɔ walima n'i b'olu minɛ i bɛ munumunu salo caman kɛ donc u yɛrɛ lakana baaraw de tun bɛ yen mais jamana lakana o baara dɔgɔyara kɔnɔ o kama n'an y'a dɔn an tacogo man ɲi n'an ko an ka jɔ n'an jɔra n'an bɛ ka sira kura min ta an ka jɛ ka jamu ɲɔgɔn fɛ ka jɛ ko sira kura latigɛ ɲɔgɔn fɛ o de ye sigi ka kuma bɛɛ k'i fɛ la fɔ i bɛ fɛ Mali ko ka kɛ cogo di bi ni sini donc n'an bɛnna min kan o ka kɛ ɲɛmɔgɔ kan kɔkɔrɔma don sira fɛ o ka kɔ o siratigɛ fɛ an bɛ fɛ ka sigi ka kuma in a bilala o minɛn kɔnɔ. CNT aw dan bɛ jamana faamaw la k'a fɔ u bɛ se ka jɔ malidenw ka jigiya kɔrɔ nin baara ninnu na wa. kabiri wagati min na ni Asimi ye bandaw ka taabolo min n'o bɛ wele ko fɛn de IBK san IBK n'a y'o la Sobel kɛra premier ministre ye an ye yelen kura dɔ ye min ye mɔgɔ n'a bɛ mɔgɔ jigi sigi an ye taabolo kura dɔ ye min n'a bɛ danaya sinsin mɔgɔ dusukun na o de y'a to bi an ka danaya dafalen b'u yɔrɔ an bɛ k'u kɔkɔrɔma don pour que an bɛ lajaba min kɔnɔ jamana ka se ka bɔ o kɔnɔ don o don joli bɔn ani ka kɛ yuruguyurugu ye kelen bɛ maa miliyɔn ni yɔrɔ don olu bɛ se ka jɔ cogo min na jamana ka jɔ danbe kɔnɔ jamana ka jɔ hakilisigi ye ani Mali dafalen maliyɛnw bolo malidenw yɔrɔ min na u hakili sigilen u lafiyalen u bɛ se k'u ka baaraw kɛ ka balo danbe kɔnɔ ani yɔrɔ min na u bololafɛnw lakanalen don donc o Mali bɛ se ka basigi cogo min na wagati jan kɔnɔ sinon badabada an ka se k'o wuli ka jɔ n'o baaraw bila sen kan. bi kuma in a kuncɛ ni jumɛn ye. ka maliyɛn bɛɛ fo kira aw yɛrɛ fo. Imam Bokar Keita ye Sɛbɛnnikɔrɔ M5 ko fana la n y'o président ye ani mon associative commerciale an n'o bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka baara kɛ mais mun ka tɔn fana an n'o bɛ jɛ ka baara kɛ n'Ala sɔnna wagati bɛɛ lajɛlen sanga bɛɛ lajɛlen. ko bɛɛ k'i jɔyɔrɔ kɛ fasogo la bi wula in na aw ye wele bila CNT maa dɔw ma fo ka se tɔn wɛrɛw ma ni jamanaden dɔw yala i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna hakilina jumɛn ye aw bila ni sigi in kɛli la. hakilina min an bila la an y'a ye k'a fɔ tiɲɛna bi jamana bɛ lahalaya min kɔnɔ a bɛ kan ka taa ɲɛ ɲini a bɛ kan ka jɔ a sen kan ni taasiraw ye mun ni an bɛ kan k'o laɲini ka sabati an y'o wele ka se ka na walawala di maaw ma Asimi ko ale ni jamana bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ani an kan ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na an bɛ bɔ gɛlɛya nin kɔnɔ jamana in ka labaara ni hakilisigi ni basigi ye bɛɛ lajɛlen k'i ka hakɛ sɔrɔ ni hɛrɛ an y'o wele ka se k'o walawala maaw ye wa ani fasoden jugu mun fana bɛ fɛ k'o senkɔrɔma ci nin baara ninnu kɔnɔ o fana ka se k'a dɛsɛ wa an k'an bolo di ɲɔgɔn ma cogoya min na an ka fasoden jugu an k'o la dɛsɛ wa jamana ka se ka taa taasira ɲuman kan ka jɔ jɔsen ɲuman kan i n'a fɔ M5 ye kɛlɛ kɛ ni laɲini min ye ni taasira mun ye k'a jira k'a fɔ jamana bɛ taabolo min kan taabolo ɲuman tɛ yuruguyurugu ka kɛlɛ don ka fa ka sabati lakanda ka sabati an ka jamanadenw ka se ka balo hɛrɛ la an ka se ka jamana ka économie k'a la développer karanko ka se ka sabati non bi an ye faamu caman ba sɔrɔ a la parce que o y'an na nisɔndiya ni kuma caman ye CNT sariya dɔw ta mun n'o diyala an ye maa min n'o bɛ yuruguyurugu n'o o b'o kɛ ka faso nafolo dun ko ka dan san tan ma n'o tɛ na k'i tɛ kiiri o y'ala ka san 20 na fɛn yɛrɛ ko k'ale tun bɛ fɛ a ka kɛ éternel a ka continuer toujours ani filanan fana min diyala an ye o ka ko la o ye jamanadenw ka kuma di o yɛrɛ ma sinon fɔlɔ an ka kuma tun bɛ di politique mɔgɔ de ma o ka taa fɔ n'o min diyala o de t'a fɔ hali ni ye min fɔ yan n'a ma diya o tɛ taa fɔ sanfɛ mais bi a fɔlɔ ko ka kuma di jamanadenw na o yɛrɛ ka taa kuma o yɛrɛ tɔgɔ la wa ko ka laɲini fana fɔ o ka laɲini fana bɛ ta ba la
bo de ni kuma kan dama ne jalan o ka korofo kono na ama nyino fe tuma bela jeni duma mo be a kuma daga bla ya kuma daga na ko ka di sanko mo do ron pe maduma mo be a o ka kuma ba ga ke bla archive la kana kenya fe donc an gona anto fe ni la ya ko ayi mi ko ko yene ko amen min fo sulu ko be gi ibolo di nyoma jamana ko de do an fo ya adam ne na la sona commune carte to fana mina an la digi o ye jumanye baka se ka famia kelen so wasulu ko bolo di nyoma bi o ka do nga fo bolo ko dengle te bereta karsa bɛɛ ne bɛ kan ka faga kɔrɔn fɛ surasiya n'a nasiraw la parce que jeliba ma jɔ e b'a fɔ i sen t'a la i den sen b'a la walima i mɔden sen b'a la walima i teri dɔ den sen b'a la wa ni teri den walima i mɔden walima i den ni dɔ ye dɔ sigiɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ komi a y'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an bɛ min ni sigiɲɔgɔnkɔrɔbaw bɛɛ fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma gɛlɛya mun bɛ yen an ka se k'a ta ka bɔ jamana ta ka fara jamanaden tɔw kan an b'o de ɲini sigiɲɔgɔnkɔrɔba bɛɛ lajɛlen fɛ an ka ɲɔgɔn seminɛ dabila mun tɛmɛna o tɛmɛna mais an bɛ wagati min na bi o y'an k'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛnɛmajugu b'an kan n'a fɔra kɔnɔjugu fana ka na kɔnɔlajugu fana ka wuli ka baaraw k'a tiya an bolo an b'a ɲini o bɛ gɛlɛya o de kama an b'a ɲini an k'an bolo di ɲɔgɔn an ka jɛ ka baara kɛ inshallah. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛ sewara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga an lɛbaw nin tun ye funa kelen minnu farala ni ɲɔgɔn kan ka se ka fanga dɛmɛ bi sigikafɔ minnu bɛ sen na olu bɛ se ka ɲɛtaw sɔrɔ cogoya min na ni sigi kɛra Sɛbɛnnikɔrɔ sigida 4nan yɛrɛ la o kɔfɛ min ye an ka jagokɛba minnu bɛ yen ni olu bɛ simanw ni nɛgɛw ni cɛncɛnw feere n'u ye kɛnkɛrɛn feerelaw ye olu fana ye fara ɲɔgɔn kan kɛ ka yira k'a fɔ olu fana bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ yen k'u bɛ fɛ ka fɛɛrɛ kɛ ka fanga yɛrɛ dɛmɛ ka Faransi yɛrɛ gɛn ka bɔ an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni o ye Ben le Cerveau olu n'u ka tɔndenw ye u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ sigi min an ka maaw tun bɛ a kɛnɛ kɔrɔ ni o ye Bulayi Kanta ye ale ye seereya minnu sama an ma an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Ka sanga furancɛla fanga in ale kɔkɔrɔma dɔɔni ma Mali jagokɛlaw ka fara kɛnkɛrɛn feerelaw kan kɛnkɛrɛn feerelaw ka tɔnba min ɲɛmaa ye an karamɔgɔ Lamini Tarawele ye ninnu ye kunnafonidi kɛ jagokɛlaw tɔgɔlasoba la an fɛ Bamakɔ yan nin ka bɛn sibiri ma sibiri min ni a bɛnna octobre kalo tile 23 ma san 2021 kunnafonidi kun o de ye k'a fɔ juma nata in na ni jumajigi banna u bɛ wele bila jagokɛlaw kɛnkɛrɛn feerelaw u ma u ka bɔ ka caya tagamaba min labɛnnen bɛ yaasa u bɛ se ka kɛ cogo min na ni ka fara jɛkulu kan jɛkulu minnu n'an k'a ma ko yɛrɛwolo ni Ben le Cerveau Siriki Kuyate Musa Jara ka taa fara Amina Fofana kan ni olu ye yɛrɛwolo maaɲɛma dɔw ye nin bɔliba in bɛɛ lajɛlen labɛnnen bɛ ka juma nata in kɔnɔ ni jumaseliw banna Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya o kɛnɛba kan seera min sɔrɔla ka bɔ Mali kɛnkɛrɛn feerelaw ka tɔnba yɔrɔ n'o ye Lamini Tarawele ye olu filɛ nin ajubilahi mina shaitani rajim bismillahi rahmani rahim suma salatu wa salam ala rasulillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu n tɔgɔ ye Lamini Tarawele kɛnkɛrɛn tɔn jama ka président ayiwa alhamdulillah an tun bɛ plateforme min kɛnɛ kan bi n'u b'a fɔ ma ko plateforme des acteurs du commerce a conférence de presse an tun b'o de kɛnɛ kan yan bi o ye kɔrɔ ye jumɛn ye commerçant bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan Mali association syndicat commerce bolo kan u bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan ka bɛn ko la k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'an ka armée soutenir an tun b'o de kɛnɛ kan sɔgɔmada in na mun y'an bila nin na gɛlɛya minnu bɛ commerce kɔnɔ bi o de nana ni nin ye gɛlɛya minnu bɛ commerçant kan bi n'i y'a ta k'a lajɛ an tun bɛ munumunu minnu kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna na gɛlɛya don n'o la an bɛ munumunu kɛ jamana wɛrɛ la ka na don Mali kɔnɔ gɛlɛya don n'o la an ka sanni feere fɛnw n'o ye mɔnikɛlaw bɛ mun bɔ n'an b'a san k'a feere n'o ye mɔnikɛfɛnw ye gɛlɛya don n'o la ka sababu kɛ mɔnikɛlaw bɛ ka bali u ka baara la gɛlɛya donna jumɛn na tuguni an balima sɛnɛkɛlaw minnu bɛna ka taa sɛnɛ kɛ ka u dahirimɛ ɲini sɛnɛ la a bɛ tila ka feere commerçant de ma bon gɛlɛya fana donna o la tuguni o gɛlɛya ye jumɛn ye sɛnɛkɛlaw ka bɛɛ ka bali sɛnɛ la n'o ma minnu bali sɛnɛ la n'u ye sɛnɛ kɛ u bɛ tila ka t'o sɛnɛfɛnw jeni donc gɛlɛyaw bɛ ka bonya jamana kɔnɔ a laban an tɛna hali sanni feere fɛn sɔrɔ k'an b'a feere a laban a bɛna kɛ gɛlɛya minnu bɛna kɛ sababu ye ka an dɛsɛ donc o ɲɛsiranya kama an y'a ye k'a fɔ ala ta kɔfɛ solution min b'an bolo bi o de ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka armée
ni jigi kelen min bana bi no bi se ka amboni de ngono no bi se ka amboni gela in kono na o yanga armée de tananga armée soutenir donc am mo ken de kanya ka transition mo fana soutenir comme le armée fana ku fana soutenir fam bi se ka to o bi se ka fanga soro o bi se ka kolo don chuko mina ka sabu ke jien mo ka problème yo de bi ni jama be fa o fa mo be kala sema o rola donc nous ya ye ka fo anga fintiki la kaw be sira min kan bi jamana de ba fe jamana de ga demen bu yoro jamana de u kanu bi jamana de yoro jamana de ke me ka nyogon mine na gila da chuko chuko jien mama u ba to antala u ba anto andambela u ba anto anga jamana bara ambe fa ka bara chuko muna mais nous ya ye ka fo ko mo tu ko u demeninte avec sababu yo mo bi blawla mo bi nyedo la anu benye ba la jamana be tabulo minka depuis démocratie na jamana ngono foka na se bima a tabulo si makli an siranendo ali na antura ni to chuko nyere la ka fo election ka ken ke chuko ina an siranendo jumenye tukuni avec gelabi na doala ka sababu ke munu mena barake ukina se ka barake u ka barabe na nyesin doron peut-être jamana redresser li dema no ka refondation ni fen nke parce que tangi no make nenyete sirala jamana inkoro sina mbisika ke boda ya ambolo anya kanu anga armée soutenu anga transition soutenu uku jija chuko bela jenina ma famu no mi jamana inkono fali ka jo jamana ka stabiliser u ka refondation no ye ka jamali kura sigi senka anga nga jiga ye muira anna ni ala ya ndeme ko an sira ka anga ni yira ka do ke ka an fanga fara armée kan ala taala ta kofe ni ala yu deme ku sinsin ka barka do ula o bena ke sababu ye ka base kura munun bla senka o bena ke sababu ye ani ma kura nana jamana in kono o kera politicien sa o kera fɛn ni election kɛra ni ma kura min nana kana sigi jamana in kunna a bena bara nɔgɔya bolo a bena kɛ bara kun kelen de ye sisan jamanadenw bɛnna ka bara ka taa sira min kan donc ne be bara kɛ o de kan ka sababu kɛ ne be bara kɛ jamanadenw de ye donc n'a kumakan kɛra o ye diɲɛ maa si tɛ se k'a bali o la wa mɔgɔw b'a dɛmɛ o fana kan miiriya min talen don ni transition mɔgɔw bolo an y'a ye k'a fɔ miiriya ɲuman don hakilina ɲuman don ka sababu kɛ an ɲɛ b'a la cogo min na tan tant que ni jamana in ma sigi bolo kura kan wallahi coup d'état min be sena ni a tɛ ban a tɛ dabila fana donc an be fɛ ninnu ka kɛ sababu ye coup d'état ka dabila ninnu ka kɛ sababu ye jamana maa min bɛna jamana kɔnɔ siɲɛ wɛrɛ o ka kɛ maa ye maa min sira dɔ de bɛ directive dɔ de bɛ yira i la e bɛ taa nin sira in de kan e yɛrɛ b'o dɔn i tɛ se ka bɔ o kan fana a ka kɛ o fɛn ye a kana kɛ fɛn ye tuguni k'o tigi bɛna ka na a yɛrɛ sagonako de bila sen ka jamana kɔnɔ ka baara kɛ ni o ye ne ka an ka nin ka faamuya bɛ mun d'an ma bɔda min b'an bolo an ka se ka gɛlɛya minnu b'an kan degun minnu b'an kan tɔɔrɔ min b'an kan an yɛrɛ kɛngɛrɛtigiw ka baara kɔnɔna na bi gɛlɛya caman b'an kan an da tɛna se ka so bɛɛ ma bɛɛ b'a kalama mɔgɔ min bɛ kɛngɛri baara kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya minnu b'an kan bi doléance caman bɛ an y'o kɛ an tɔɔrɔlen don sira minnu fɛ n'o ye an ka baaraw taabolo la n'i ye minɛn don kɛngɛri mobili kɔnɔ k'i bɛ taa livraison kɛ minnu bɛ Gana côté la minnu bɛ Sebenikɔrɔ côté la fan o fan i b'a sɔrɔ an tɔɔrɔlen don fo ka dama tɛmɛ bon an ka jigin la ni jamana basigira nin bɛɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ quoi gɛlɛya caman b'an kan baara kɔnɔna na nin bɛɛ bɛ ban a yɛrɛ ye donc o de kama an y'a kanu jumadon an bɛɛ ka bɔ an b'a ɲini kɛngɛritɔ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fɛ u k'u ka denmisɛnw fara u yɛrɛ kan an ka bɔ comme kɔlɔkulu an ka na place de l'indépendance la ni juma jiginna le 29 juma nata bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan an ka jɛ an ka taa ka taa an ŋaniya yira adamaden da y'i se de ye mais n'i y'i se kɛ ko la ni ala ye ni sababa bɛn a bɛ kɛ hɛrɛ ye i b'i nisɔndiya n'i yɛrɛ ye mais i bɛ se ka ko kɛ ko min na n'i y'i sigi k'a lajɛ n'a tiɲɛna i bɛ jɔn jalaki i b'i yɛrɛ de jalaki donc o la pour que an kana na jiginna yɔrɔ sɔrɔ an yɛrɛ la maa kana jiginna yɔrɔ sɔrɔ an na fana an ka wuli an ka ŋaniya yira kɛ politique ko tɛ an tɛ politique mɔgɔ ye an tɛ politique mɔgɔ dɛmɛna nin ye yɛrɛ dɛmɛ nin ka sababu kɛ gɛlɛya sera hakɛ min ma bi n'an y'an sigi k'an bolo da an sen kan ko an tɛ politique mɔgɔ ye a bɛ k'an na dɛ donc ala an ka baaraw bɛ se ka sabati cogo min na gɛlɛya minnu b'an kan baara kɔnɔna na an b'a jigi k'a fɔ ninnu ka taabolo in ni sabatira u bɛna ko minnu basi minnu sigi sen kan an ka gɛlɛya bɛ fura bɛ sɔrɔ a kɔnɔ inshallah donc o kama an farala u kan an ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ commerçant bɛɛ de b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ commerçant bɛɛ de b'i yɛrɛ y'a kɔnɔ alors que n'i ko k'i bɛ baara dɔ la i ni maaw de jɛlen don a bɛ jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ sutura caman kɔnɔ bi ni gɛlɛya dɔw nana an bɛ fɔ yɔrɔ sɔrɔ a la an bɛ fɔ cogo sɔrɔ a la dɔ wɛrɛ tɛ dɛ tɔn in an faralen don ɲɔgɔn kan ani jamakulu wɛrɛw fana de faralen ɲɔgɔn kan état kɛ mɛ k'an bɛɛ de reconnu n'i ma se ka mɔgɔ dɔ koron i bɛ dɔ bɛ se k'i dɛmɛ k'o tigi koron bon o sutura n'o fɛn minnu b'an kan bi ni ko nana nacogo la hali n'a gɛlɛya cogo la fɔda dɔ b'an bolo fɔlɔ la an tun bɛ sigi k'an bolo da an sen kan a bɛ k'an na mais sisan hali n'a kɛra an na an bɛ se ka kuma an bɛ nin jɛ minnu na nin a bɛ sɔrɔ olu de sababuya la donc o la n'o ko wulila n'a fɔra a ye bɔ an ka bɔ an kana to fiyewu ɲɛ ka jɔ anw kɛngɛritigiw ma baara in kɔnɔna na bɛɛ bɔra kɛngɛritigiw ma bɔ an kana to ka kɛ fiyewu donc an b'a ɲini mɔgɔw fɛ mɔgɔw ka bɔ jumadon ni juma jiginna dɔrɔn a baara bɛ daminɛ inshallah fo ka taa se a baara ban waati ma a kɔni kanunen don an bɛɛ ka y'a kɛnɛ kan an bɛɛ ka ŋaniya kɛ kelen bɛɛ ka dugawu kɛ yan'a don cɛ ala k'a don yira an kɛnɛ na ala ka jamana in bɔ bolo la gɛlɛya minnu b'an kan
ka an ka baaraw kɔnɔna la Ala k'u ban Ala kana ni yɛlɛma kura min bɛ kɛ sababu ye ka an sinsin ka barika don an na ka fanga don an na ka an ka kow ɲɛ an bolo ka an ka barika don an ka baaraw la Ala k'o k'an ɲɛ hakɛto bɛ nin kan sallallahu alaihi wasallam. Chéri ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye pasta Roma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ. Macaroni pasta Roma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di. Pasta Roma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi. Escargot, fusilli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ. N'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabala bala wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pasta Roma a nandan ka di a naman kɛrɛbɛtɛ. Awɔ pasta Roma nandan ka di a naman kɛrɛbɛtɛ. Naumana arajo ɲɛtaga yo naumana. Labaw ni kuma minnu fɔra an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya sɔrɔ a la. Dɔgɔkun tɛmɛnen na muso kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka wulikajɔ kɛ k'a fɔ min ye transition olu bɛ a dɛmɛ mais laɲini min bɛ transition faamaw ɲɛkɔrɔ bi wala laɲini minnu b'u bolo bi k'a fɔ ka dɔ fara fanga yɛrɛ kundama kan o kɔni tɛ olu fɛla ye u ye wele bila parti politique caman ma a kɛnɛ kɔnɔ min ye Useni Amion Gindo Kodem ɲɛmaaba ale fana tun bɛ yen kɔrɔfɔw dira a ma a ye dakuruya minnu sɔrɔ an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn olu la. Kunamana dogiba kuma sera naumana. Jɛkulu minnu bɛ ɲɔgɔn kan ne a ɲɛmɔgɔw bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ foli di a bɛɛ ma aw nana ka caya a diyara anw ye kosɛbɛ aw nana ka caya a diyara anw ye kosɛbɛ aw ni ce aw yɛrɛ tɔgɔ la ci la an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin musow ma muso minnu ye décision ta k'u bɛ kuma ta jamana kɔnɔ bi kuma tali gɛlɛyalen bɛ hali cɛw ma musow ko k'u bɛ kuma ta yɔrɔ in na an bɛ musow an b'aw fo o la kuma gɛlɛyalen bɛ cɛw la tuma min na jamana kɔnɔ nun tɛ foro a tɛ fiyɛ tuma min na mɔgɔw dogolen b'u ka sojuw la jamana mara ka d'u ye mais hali k'a fɔ ko n jɛna ni nin ye n ma jɛ ni nin ye nin ka ɲi nin ma ɲi an ka tɛmɛ n'a ye an kana tɛmɛ n'a ye olu sirannen bɛ ka bɔ ka o hakilina fɔ yɔrɔ min na musow aw bɔra yen aw ni ce. N'o bɔra la n bɛ kuma kelen dɔrɔn fɔ yanni an ka tɔnsigi bi an b'a kuncɛ o ye jumɛn ye an ka jamana bɛ situation jumɛn kɔnɔ bi n'i y'a jateminɛ an kɛlen bɛ ka bila kɛrɛfɛ diɲɛ kɔnɔ o ye réalité de ye an ye dɛn kɛrɛfɛ la diɲɛ kɔnɔ au même moment an ka jamana fana kɔnɔ an bɛ dɛn kɛrɛfɛ la parce que jamana n'i ye yɔrɔ 100 ta yɔrɔ 80 mɔgɔ si tɛ ka don yen jamana situation bɛ nin cogo in de la an ni diɲɛ tɛ an n'an yɛrɛ tɛ jamana situation b'o cogoya la n'a ma na a b'o cogoya la minnu bɛ fanga na bi olu ka cogo di olu ko an ka jɛ diɲɛ bɛɛ kɔ an ko problème foyi t'a la an ka jɛ diɲɛ bɛɛ kɔ an k'an jigi da anw yɛrɛ kan mais nin y'a kalo 14 ye dugu kelen tɛ mun labilala Mali kɔnɔ nin y'a ko an ka u ko k'an ka fɛɛrɛ kɛ ko ni mɔgɔ min ko an mago bɛ se ka jɔ diɲɛ na k'o ye Mali jugu ye an y'a faamu mais olu k'a yira an na fɛɛrɛ min b'u bolo kuma wɛrɛ tɛ o
an jɛra n'a ye an bɛɛ ka jɛ diɲɛ kɔ mais fɛɛrɛ jumɛn bɛ olu bolo pour que aw musow aw denw an cɛw pour que an bɛ se ka kisi cogo min na o fɛɛrɛ jumɛn de bɛ yen o ɲininkali tɛ ka kɛ baasi ye o n'i ko i ka sira tɛ mɔgɔw la problème foyi t'a la mais i b'i tɛgɛ dɔ in de kɔrɔ tan k'a fɔ k'i bɛ se i yɛrɛ kɔrɔ u ka a fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn k'a fɔ ko an tɛ mɔgɔ si lamɛn an b'an sago de kɛ an bɛ transition kɛ an ka régime ye mais problème t'a la hali ni diɲɛ banna na ni CEDEAO banna na n bɛ misali ta o ye CEDEAO de ye n tɛ taa diɲɛ yɛrɛ la o ye an dafɛ jamanaw ye hali n'olu banna na a filɛ nin ye fɛɛrɛ in de b'an bolo ou bien fɛɛrɛ b'an bolo pour que u kana ban anw na aw ko fɛɛrɛ fɔ an ɲɛna sini ni sanction kɛra jamana kan ni bankuw datugura jama kɔnɔ sini ala k'an kisi a ma bi fɛn bɛɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ mais n'a kɛra o cogoya n'a nana se o yɔrɔ la fura jumɛn b'a la ɲininkali o yɔrɔ de ye o mais mɔgɔ t'a to f'i kunkolo ka taa ci kogo kun tuma min na ka sɔrɔ k'i yɛrɛ ɲininka n b'a kɛ cogo di o non ni basa ko k'a bɛ pantalon kalan a yɛrɛ la a kan ka ku bɔ yɔrɔ jateminɛ fɔlɔ yan'a ka pantalon in kalan. Lamɛnbaaw ka da waati yɛrɛ ni a cogoya kama an bɛna wele bila Useni Amion Gindo ma ɲɛtaa Dɔnniwari kɛnɛ kan ka se ka baro sigi kɛ n'a ye sabu ale ka wulikajɔ fanga ka bon kosɛbɛ waati korona min ye an ka karamɔgɔkɛ n'o ye Alimami Mahi Watara sɛbɛnnikɔrɔ ORTM kibaradilaw ye wulikajɔ kɛ ka taa se ale yɛrɛ ma transition ka tagama wala transition ka lahala bɛ cogoya min na bi olu fɛla ye ala mun ye dakurunya damadɔni min sɔrɔla Mahi Watara da a dɔnni kama an ka jɛ ka o lamɛn. Kunamana lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mananga arajo tɛ kuma bi n'aw mana kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye ngwaw kana ko kaw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana tiɲɛ fɔ jamanatigi ye n'aw mana n'aw mana nafa tɛ nkalon na tun n'aw mana ko a ye na tiɲɛ k'a fɔ jama ye n'aw kana jamanadenw ni min bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɛ ta ko ni bɛ tiɲɛ fɛ arajo ɲɛ taga ta ni y'o kɛ Muhammad Mahi Watara Mali bɛ lahala min na bi ni o ye transition ye aw minnu ye diinɛ ɲɛmɔgɔw ye aw yɛrɛ ka hakilina ye mun ye transition taabolo la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما ألف وكاتنك ولي من دونك على بركة ثم كفك فلك أيروي من فرصة بالله وسكا أنفلاجر تمنى كله هذا كبرنا وتكون كونوا ما بيسوي كده باتك كدماي ما يبي جمانا كونوا يمويو تنيمويو jamana kungo ban bɛ intéressé ka da ka n'a ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ala k'an kisi ni tiɲɛni nana an bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a kɔlɔlɔ la ala k'an kisi o ma ayiwa n'i ye ɲininkali kɛ ɲininkali daminɛna k'a fɔ ko anw jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye an hakili la y'o de fɔ n'o ye diinɛ baarakɛlaw ye ne t'a fɔ ko n ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o ye ne yɛrɛ ka faamuya ye diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen nka a kɛra cogo o cogo n bɛ se ka jate diinɛ baarakɛlaw fɛ hali ni n tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye mana ka sanga o yɔrɔ ma olu bɛ jate k'a fɔ ko mɔgɔw don maa minnu jɔyɔrɔ dɔ b'u la ni adamadenw cɛ la dilanli sira fɛ fana a ka kan ka wuli ka jɔ kɛ k'u cɛsiri
tiendo furanjala fanga transition fanga de do furanjala fanga ta dama fanga yo furanjala fanga o fanga koro mimi na bekaka ma be fanga ka ke nyuma ye o de here jamana dema o de here jamana ba fanga min ba kuna wati mina kada ka fanga ya alaka di a sababu be sababu do psika ke witi sababu do psika ke kudeta sababu do psika ke amana ke sababu fe nga islam ya ka yiri konna ala de bi fanga di fanga ya alaka latike wana ya latike minga bla kuna o mana bla kuna o kuma ina ni sababu fe joro min be mogo nyemgo la kerengere madina nyemgo we ka chesri o ko psika nye chumila kada ka nyeni de kada mbela ambaka harba nyendela bana mi kaka dina komini ko dina nyemgo o ya ko fochwe dina barakelaw o ne ba fam chumina aka kan chesri kan fanga dinyoma beka i hakilla ke kili ko imsiga kunje here la chumina kada aka furanjala fanga koro ko fanga do kumbe ka koro cheni kera so buye ko takabuyi bana fanga do bi folo yani fanga do ka sigi ambe be sigi chugo koro minga o bana wala sad nata fanga sigi tan nata kanye an flemina fu de ka ben so abam bana ka kan nyemgo ko ba soro nyemgo bala no dina barakelaw mamunu be kuma wulasi ada ka on chillase lawde bana o mallase srafe nanga mawbil lasi adika ulika jo minaba to jamana bora de kun koro munun kono angana sigi o nywana werema si sa transition le sena reka jeti no yemule jiga akobe chugo de era bulu aywa akobe chugo mina nere bulu tike ga kuma islamo be to wala kada ka ko bi koyi dine nyemo ko kuma nga ntike ka kuma dine nyemo wore togola ntike kuma ton togola ntike ka kuma ka foko ne de bal islam nyemo e mbege ka kuma islam togola la nga ne islam do ko ni islam to kela mina min fo nga famia la na bena so abuma islam be da makaka buyana ni fli enzoro abu soro ne de filla ngala ya fadili ula angon nga yilla anani mo biski ado ni ko almami ko ni basoro ini mo bi dunyona ka chaya bi kuma chama me angon bi mimme ananga yilla u kembe ka bara munum buluda ko indamne na ata chugo akuddam ne chugo ko mbani soja no e ko munum buluda ledo ni alayu anu deme aku ka siga ke anga jetila ku siga ke bodai jamana ma na kera chula chendo gele ko be da oda to kuma ire ka gelen bi ne a yini kan cheka boni kuma ina ka dese funde sarade nzrana kanna fo kuma na ko fendi sara ana na sara lila fana nikite fenvo kana na ka da makoyo de bin wajibi ka kuma ni ko ngo sisa do ko abe ka tradition de me o sera ire ma ire aketa ne tatui jamana indi be a donc akun kadan ko do ka ke amena u madili ka siga ke nga sanye bala o ko tamashiye be sena ni fanga in kono ana ode atu ma chaman faru funi menu ba fo ko bara be ga ke wal ma ko tabulu kay hallo ya suro gele ko bawbe na te limin sigile fe ne yono ngadi hali kuna sini ne bora nyono be ta nyono jafo itila mo re ba fo ki kanata nga ma tsigi faso bla o mana gele ya be fali be jamana kono insécurité be nga ni fen fle ni shite ko kura jamana ni kono nga ambe sran akana na ju anade akana ke jamana tabulu bana wulika jomu be sina anga jetila ni ala farala anga adama de tidlo sababu dorona sababu kela rebe o ye musabbibu no ya alai kadaka ambe fele tike jamana eta be fele min tike o maganza be fele min tike be fele de nga fele resuli be bo ala de o anga jetila fele munun be sina ni ala ya ndeme halno ya soro ku imbila maka jumu la alla fele nun be sike ke sobu ka jamana bobulula ni ala ya ndeme o de atu anga hakilla konna bara bulu dali munun fle sina ambe mimme kuna funu sirafe wireda ni soro abu chugula ani ni asira ka ke o chugoyi atabulo konimba on ni soja folo ngo folo kadaka jamana ni tabulo bete ko kacha o kuma dumani cara jamana kono amena kuma na koy kuma ndayate jamana nawo ni kuma mi ko do ati sinema yere letna foya hali animateur ni video kala o tsega min fo nga komi morbe na joro dum siri kono bono ngoti
o kuma man di da kelen na o de b'a siya sinon jamana in bɛ dilan ni kuma min ye o kuma bɛɛ fɔra k'a ban jamana in bɛ se ka jɔ ni sababu min ye o sababu kɔni bɛɛ fɔra k'a ban ni fɔli don nka komi waleya dɔɔni min n'o bɛ la ka ye sen na sisan o de kɛn bɛ ka jamanaden bɛɛ fari foni ka d'a kan waleya tamasiyɛnw daminɛna adamadenw tɛ naloma ye o bɛɛ ye kodɔnnaw de ye ne tɛ gouvernement baarakɛla ye tɛ politicien ye tɔn tɛ n bolo an bɛ maa gansanw bɛ cogo min na an yɛrɛ bɛ ten de jamana kɔnɔ an kɔni ɲɛ b'a la ko minnu bolodalen don jamana kan ka wuli ka jɔ a sen kan ni ko minnu ye anw ɲɛ bɛ o dɔw la hali ni ma fɛn détail ye hakilima bɛɛ ye olu kun jamana dɔn fuga ye jamana in bɛna dingɛ kɔnɔ ni ko minnu ye o kow dɔnnen don ni o dɔw ɲɛnabɔli sira tara loi taw sira fɛ awa ko bolodalenw sira fɛ o ye fɛn ye min bɛ hakilima bɛɛ nisɔndiya hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ an tɛ sika k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya bɛ yen nka bi gɛlɛya tɛ a dilanli ko de bɛ sen na n'a dilanli ko bɛ sen na o ti ɲɛ n'an m'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka hakili kɛ kelen dɛ a taabolo kɔni kun fɔlɔ la fɔlɔ a b'anw nisɔndiya sisan e yɛrɛ bolo wuli min kan ka kɛ hali bi ka se ka nin transition in k'a lako yiriwa awa min ka kan ka kɛ ne ka faamu na n b'a fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n b'a ɲini ala fɛ a k'an bɛɛ sɔn a ma o ye an bɛ kuma ɲuman minnu fɔ an k'an cɛsiri u ka se ka waleya ka d'a kan kuma tɛ se ka bila wale nɔ na dɛ an kana ɲɔgɔn nege dɛ parce que jamana in an mɛnna kuma duman fɔ la ɲɔgɔn ye o kuma minnu b'a la ka fɔ an'u b'a la ka loi minnu ta u k'u jija a ka se ka waleya kelen a filanan min ye bagabagalikan minnu ɲɛ bɛ sin jamana ma n'o ye kuma o kuma n'an y'an ka ɲɛtaa sira dɔ ta kuma o kuma n'an ye ko fangama dɔ kɛli ta bagabagalikan minnu ɲɛ bɛ sin an ma k'a fɔ a y'a kana kɛ tan de a y'a kɛ tan de ne bolo dɔ kɛra o la maa tɛ saya jɔrɔ ka tila ka toli jɔrɔ anw bɛ nazara bolo o tɛ bila ko ye n'u nɛgɛnɛgɛni don dɔ kɛra o la an bɛ kɔfɛ jamana ninnu bolo u b'an manipuler o tɛ bila ko ye ni nɛgɛnɛgɛni don dɔ kɛra o la tiɲɛ don a fɔ ko maa tɛ n'i bɛ bolo la ko basalan bamananw ko ten ko maa t'i bolo to maa da k'a fani nka n'i bolo mɛnna a tigi da i b'a tufa bolo tɔ ka to i bolo wala ɲi ka bɔn anw sera o niveau de la parce que dɔ kɛra kabini nin ye tubabu san 60 ni kɔ ye yan u bɛ kɛ ka nege ko bɛɛ kɛra jamana b'u ka bolo kan jamana b'u ka bila la u bɛ jamana tɔgɔ la kuma fɔ u bɛ jamana don da fɛ da min ka d'u ye ani diɲɛ tɔnba minnu bɛ yen i b'a fɔ ko anw yɛrɛ tɛ yen bana ni a sera y'a dɔn fɛn min ye jamanaden yɛrɛ bɛɛ tɔnsi wuli k'a jɔ bi n'an bɛɛ kunna ɲimi bɛ taama an b'a dɔn ko ma ɲɛnabɔ fɔlɔ koyi parce que sumanw ma nɔgɔya awa insécurité ma ban fɛn ma kɛ nka tiɲɛ yɛrɛ ka se ka fɔ mɔgɔw ye maa minnu birilen don an ka tiɲɛ fɔli olu ye o de ye an bɛɛ fari foni ne tɛ n da dogo ne bɛ kuma tile kuma jɛngɛjɛngɛ man di tiɲɛ fɔli parce que a fɔra y'a ka kɔrɔ ko biɲɛkala i na se bɛ biɲɛkala kan anw fɛ segu jamana kan n'i y'o fɔ dɔrɔn kuma banna o wa yan biɲɛkala min bɛ kɛ k'a ɲini bɛɛ b'o dɔn n'a fɔra ko biɲɛkala i na se bɛ biɲɛkala kan a n'o dɔnna ka ban biɲɛkala yera o a bɛ lajɛ sa de a se bɛ se ka bɔ a kan cogo min na bana an y'o sira min ta dɛ o de kana bila bilen parce que an ka kɛ cɛ ye sa adamaden sirannaw i na sa i ma siraw i na sa ko nka jitɔ bɛ sa siɲɛ caman ka sɔrɔ a sa kuma ma se. Alors nin tun ye al-imam Mahi Watara ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ dɔnkbari nata la ni ala sɔnna an na olu tɔ da aw tulo kan inshallah ni bɛna dansigi bi dɔnkbari la min na bɛla kala se aw ma denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara nɛgɛ kɛrɛfɛ o tun bɛ Amza Sidibe bolo fulakɛ Wɔrɛntan ka foli lase aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na Amadu Gindo an ka foli b'a ye ka foli lase min ye ɲɛmaa ma karamɔgɔ Jire nin waati in na an ka foli b'a ye Fode Tunkara an ka foli bɛ a ye nin waati in na n'a ka denbaya kelen kelen bɛɛ lajɛlen a foli ta ka ɲɛsin a ma nin waati in na. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba voyage la. Koba voyage wa. Awɔ o tuma na e ma kibaruya duman sɔrɔ wa. Kibaruya duman jumɛn. n balimakɛ agence Koba voyage